Ang kulang na lang po sa dead load natin, yung reaction na manggagaling dun sa thrust. Yun na lang. Okay, so syempre po, kung hindi nyo pa alam yung copy-paste na gagawin natin later, ang gagawin nyo dyan, mag-add kayo ng node load, tapos i-assign nyo isa-isa dun sa mga nodes na yun. Okay? Yun yung matagal na way. Pero since i-copy-paste lang natin, kailangan, dapat, alam nyo kung paano yung format. Para malaman nyo kung ano yung format, mag-add muna tayo ulit ng temporary node load, kasi yung format dapat compatible sa study editor. Yun yung kailangan nyo. Sa study editor po kayo magpe-paste. Okay? Paki-select yung R1DL, mag-add tayo ng node load, pero temporary lang po ito yung node load na to. And then since temporary lang yan, pwede nyo lagyan yung 6 na degrees of freedom ng value na 1. Lagyan nyo muna ng 1 lahat. Temporary lang naman yan. Okay? Then paki-add. Makikita nyo po, nandun na yung sa last. May question mark. Paki-assign nyo muna sa isang node. Isang node lang po Tatanggalin naman yan natin later. Ayan, so temporary. Ang kailangan nyo pong malaman, yung format sa STAAD editor. Paki-open po yung STAAD editor ulit. Nandun nyo sa utilities and then command file. Then, double-click nyo lang po yung R1. Double-click. Tapos scroll nyo lang ng konti. After po nung _tc, nandun na po yung joint load na kailangan nyo. Yun yung format na gagawin natin sa Excel. According po sa format, yung node po is 89. So, node number first, and then katabi niya fx, tapos kung naman yung value ng fx, then fy, fz, mx, my, mz. Okay, so since alam niyo na po yung format, balikan natin yung Excel. Yung pinais nyo kanina. Okay, Excel, paki-open. Yung pinais nyo kanina. Okay, so i-edit po natin yung Excel natin. According to sa study editor, ang pinakaunang daw na makikita nyo sa pinaka-left, yun daw, node number. Okay, so ito po yung node number, yung column A. Okay, so ang gawin natin, paki-select yung column A. Select nyo yan, yung buong column. Paki-copy, lagay nyo po siguro dito sa column K. Paste nyo dun sa column K. Paste. Okay, then katabi daw po ng node, po yung node number, yung 101. Katabi daw nun, nandun yung fx. Okay, type nyo lang, yung command na fx. Katabi nun. Okay, tapos katabi daw ng fx, dun daw ilalagay yung value nung fx mo. Yun na dito, so i-formula nyo na lang. Equals, kung ano man po yung value ng cell, dun. Sa original. I-disregard nyo muna kung may or ignore nyo muna kung 0 yung value dito. Ang importante, mabuo nyo po yung table dun sa right side. Okay? Equals, kung ano man yun. Pero take note, ito pong pinis nyo kanina, reactions yan. Kino-convert nyo into loadings. Kailangan may conversion factor. Multiply nyo yan sa -1. Lagyan nyo po ng -1 times kung ano man yung cell value nung nandun. Okay? Yun yung importante, yung -1. Then, enter. Next cell, fy. Okay, then next cell equals -1 times kung ano naman yung value nung cell nyo po doon sa kabilang side. Then enter. Okay, so ganun lang po. Hanggang makarating kayo sa MZ, tuloy nyo lang. Ayan. And then once completed, paki-drag na lang po yung formula para makompleto nyo po yung buong table. Hanggang doon.
Okay, actually, ito po yung kikopy natin. Ito pong table na to. Hanggang dun. Yan na kasi yung format eh. Kaya lang, syempre, dapat walang blank na cell. So, lalagyan natin ito ng 101, 101, 101. Pero take note, node number 101. Yung ginawa natin dun sa superstructure, kung babalikan ko yon, wala naman po ditong node 101. Pag nag-shift N ako, wala pong 101 dyan. Okay? Pero ginawa natin dyan, ginroup natin yan. Pag nag-control J ako, meron kayong group 101, highlight ko, yun yung nag-represent doon. So, ibig sabihin, nalagyan nyo po ng underscore, yung nasa Excel. Okay, balik kayo sa Excel. Lagyan nyo lang ito ng underscore. Yun. Basta save nung budget sir, kahit anong, di ba, hindi underscore, X yun, automatic. Yes sir. Kahit hindi number yung nilagay mo. Automatic dapat lagi may underscore yun pag group. Ay, automatic ba yun? Yes sir, automatic yung underscore. Kala ko, Okay, then kompletuhin nyo po yung mga blank cells. So syempre yung 101, dapat 101 din to hanggang before mag 102. 101. Ito naman, 102. Okay, then 103 naman yung last. Then, nakompleto nyo na po yung table. Ito po yung table na i-copy paste. Ayan yun. Okay, once completed, siyempre before nyo i-copy paste, take note. Ito pong table na ginawa nyo, magkakasama yung dead load, live load, wind load. Ang kailangan nyo lang, dead load lang, di ba? Pero okay lang yun. May function po sa Excel na filter para ma-filter nyo lang lahat ng dead load. So, ang gagawin natin, i-filter natin based sa column B. Paki-select yung column B, siguro po i-copy nyo muna yung column B, ilalagay ko siya sa column J. Tatabi ko siya dun, sa node. Ilalagay ko siya dun. Okay? Then, ngayon, yung column J po, paki-select nyo yung heading na J. Ma-highlight yung buong column. Lalagyan nyo ng filter. Nasaan makikita yung filter? Nandun po sa taas ng Excel, sa ribbon. Sort and filter. Medyo bandang right side yun sa taas. Sort and filter. Pakiclick. Then, click nyo yung filter. Yung funnel na icon. Filter. Ayun. Meron na kayong drop down. Okay. Tatandaan nyo po sa stat editor, meron siyang command na joint load. Type nyo to dun sa Excel. I-type nyo katabi ng filter nyo. Joint space load. Para hindi nyo makalimutan. Dito, type nyo lang. Ayan. Then, okay na po. Na-set up nyo yung table. Pwede na tayo mag-copy paste. Pero syempre, if i-filter lang natin yung dead load, click nyo po yung drop down arrow. Paki-uncheck all. Then, select nyo lang yung dead load. Then, okay. Tapos yun na, magkakasama na sila. Tapos, i-select nyo lang yan mula joint load hanggang dun sa dulo. Yan yung i-copy paste papunta sa stat editor. Okay na? So, balik ako sa stat editor. Tatanggalin ko na yung temporary na to. Yung hin-highlight ko na yun. Okay? Delete ko na yan. Then, ipipaste ko po yung galing sa Excel. Tapos, save ko na. Okay, so di ba po sabi ko kanina, dapat consistent kayo sa sign. Kung positive, dapat positive lahat. Eh, tingnan nyo po yung joint load na pinaste nyo. Meron pong negative sign. Tanggalin nyo yun, yung minus sign na to. Bakit? Kasi di ba dapat positive po lahat? Nagsimula kasi kayo sa positive 1. Pero kung kanina negative 1 na yan, no need nyo lang i-change yun. As is na lang. Okay, so tatanggalin ko po yung minus sign. Then, yan na po. Okay na. Pwede ko na i-save. Tapos, close na po yung stat editor. Automatic naka-load na po yung reaction dun sa superstructure natin. Okay, balikan natin yung loading. Definitions, reference load, R1, and then, ayun po. So, since positive, pataas yan. Tapos na tayo sa dead load.